وأحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. I seek Allah's protection from the shaitan, the rejected one. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Because of that, we decree upon the children of Israel that whoever kills a soul, unless for a soul or for corruption done in the land, it is as if he had slain mankind entirely. And whoever saves one, it is as if he had saved mankind entirely. And our messenger had certainly come to them with clear proofs. Then indeed, many of them, even after that, throughout the land, were transgressors. Indeed, the penalty for those who wage war against Allah and His Messenger and strive upon earth to cause corruption is none but that they be killed or crucified, or that their hands and feet be cut off from opposite sides, or that they be exiled from the land. That is them a disgrace in this world, and for them in the hereafter is a great punishment, except for those who return, repenting before you apprehend them, and know that Allah is forgiving and merciful. Thank you very much. कितनी खूबसूरत तालीम है इस्लाम की और कितना खूबसूरत मैसेज है. What a beautiful message from our holy Quran. कि किसी ने अगर एक इंसान को कत्ल किया तो फिर गोया कि उसने एक मासूम इंसान को कत्ल किया तो गोया कि उसने पूरी इंसानियत और मानवता का कत्ल किया. और जिसने एक इंसान को जिंदगी बख्शी तो गोया कि उसने पूरी मानवता, पूरी ह्यूमैनिटी और पूरी इंसानियत को जिंदगी बख्शी. कितना बड़ा खूबसूरत मैसेज है ये. मैं इसके बाद हमारे बहुत ही फेमस इस्लामिक स्कॉलर और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव मेंबर रुकन इंसानिया मौलाना इलियास नदवी से मेरी गुजारिश है और रिक्वेस्ट टीम कि इस मौके की मुनासिबत से अपने तासुरात पेश करें. मीडिया भी करता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन. अम्मा बाद. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम. अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि. हज़रात, यहाँ जो जमा हुए हैं हमारे इस मुल्क के वो बाशिंदे जो हमेशा अमन चाहते हैं, अपने मुल्क को ही नहीं दुनिया के हर मुल्क को पुरअमन देखना चाहते हैं. और इसी पैगाम को पहुंचाने के लिए इस वक्त हम लोग जुमा की नमाज पढ़कर इतनी बड़ी तादाद में यहाँ हाजिर हैं. हम अपनी बात का आगाज़ उस अल्लाह के नाम से करते हैं जो इस कायनात का और कायनात के ज़र्रे ज़र्रे का तन्हा मालिक है, खालिक है,
جو کسی پر خود بھی ظلم نہیں کرتا اور ظلم کرنے والے کو پسند بھی نہیں کرتا. اور اس کی ذات کے متعلق اس نے خود کہا ظلم تو کرنا دور کی بات میں ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتا. وَاللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ. اپنے باغی اور اپنے دشمن پر بھی میرا تصور نہیں ہوتا کہ میں ظلم کروں. اس کی دھرتی پر ہم لوگ اس وقت ہیں اور اسی کا کھا رہے ہیں. اور آج ہم یہاں جمع ہیں اس ملک کے باشندے ہونے کی حیثیت سے جس ملک نے سب سے زیادہ اس دنیا کے اندر امن کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کی, جو سراپا پرامن ہے اور دنیا کے ہر ملک کو اور ہر شہر کو پرامن دیکھنا چاہتا ہے, اور جس نے اس کی دعوت آج سے ہزاروں سال پہلے سے دی اور آزادی کے بعد سے بھی ہمارا ملک اسی اپنے اس مشن پر قائم ہے. میں بہت مشکور ہوں ہماری ہندوستانی حکومت کا کہ دیر سویر ان کو احساس ہو گیا کہ انہوں نے 7 اکتوبر کو ظالم کے ساتھ تائید کی جو انہوں نے بات کہی تھی وہ بات صحیح نہیں تھی, اور ان کو احساس ہو گیا اور انہوں نے پھر اعلان کر دیا ہم ظالم کے ساتھ نہیں ہیں, ہم مظلوم کے ساتھ ہیں, اور فلسطینی ہمارے بھائی مظلوم ہیں. اور ہندوستان کی تاریخ بتاتی ہے کہ ہندوستان ہمیشہ فلسطین اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ رہا ہے. اور میں بہت مشکور ہوں ہماری ہندوستانی حکومت کا کہ شروع میں تو انہوں نے نیوٹرل رہ کر یونو کے اندر جو قرارداد ظالم کے خلاف پیش ہوئی خاموش رہا, لیکن جب ہمارے ملک کے ذمہ داروں کو احساس ہو گیا کہ ظلم حد سے زیادہ بڑھ رہا ہے اور واقعی ہمارے فلسطینی بھائی مظلوم ہیں, تو ہمارے ہندوستان نے بڑھ چڑھ کر اس ظالم اسرائیل کے خلاف ووٹنگ میں حصہ لیا. میں بہت مشکور ہوں اور ہمارا یہ مشن پہلے دن سے رہا. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اسرائیل اس وقت جس ملک پر قابض ہے, انسانی تاریخ میں یہ ملک کبھی اس کا رہا نہیں ہے, کبھی رہا نہیں ہے. 1400 سال اسلامک میں دور کی بات نہیں کرتا ہوں جب سے یہاں پر مسلمانوں کی حکومت تھی, اس سے پہلے 3000 سال پہلے سے بھی جب یہ ملک بسا, یہ شہر بسا, اس پر کبھی بھی یہودیوں کا اور اسرائیل کا قبضہ نہیں رہا. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ اپنے ملک میں واپس گئے ہیں, یہ ان کی غلط فہمی ہے. ہم برادران وطن کو بتانا چاہتے ہیں تاریخ جو ہے ایک سویا ہوا شیر ہے, سوئے ہوئے شیر کو مت جگائیے, پرسوں کون تھا کل کون تھا. اگر اس تاریخ پر آپ ملکوں کی جو ہے تاریخ کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیں گے, دنیا کے تمام ملکوں پر آج سے 50 سال پہلے دنیا کے 5 بڑے ملکوں کا قبضہ تھا. یا تو چین کا قبضہ تھا, یا روس کا قبضہ تھا, یا فرانس کا قبضہ تھا, یا امریکہ کا قبضہ تھا, یا برطانیہ کا قبضہ تھا. کیا یہ آج آ کر واپس دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم اس ملک میں رہے؟ نہیں. مولانا علی میاں صاحب کہتے تھے اس کو مت چھیڑیے, تاریخ سویا ہوا شیر ہے. اگر کوئی ملک کسی کے پاس تھا اس کو بھی جب حق نہیں ہے, جو ملک جس کے پاس نہیں تھا وہ وہاں جا کر دعویٰ کرے یہ ملک میرا ہے, یہ کہاں کی انصاف کی بات ہے. اور نتیجہ یہ ہوا 1917 کے اندر جب یو کے فورن منسٹر بالفور نے یہ آواز اٹھائی, یہ قوم ہزاروں سال سے یہ خانہ بردوش ہے اور جو ہے یہ دنیا میں پھر رہی ہے, ان کے لیے ٹھکانے کی کوئی جگہ نہیں ہے. یونو کے اندر انہوں نے قرارداد پیش کی کہ ان کو فلسطین میں لا کر بسایا جائے. دنیا کے تمام ملکوں نے اس کی مخالفت کی. یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ 1948 کے اندر یونو کے اندر قرارداد پاس ہوئی کہ آدھے فلسطین کو جو ہے اسرائیل کے حوالے کرنا چاہیے. میں آپ کو سناتا ہوں اس قرارداد کی اس وقت مسلم ملکوں اور عرب ملکوں سے پہلے ہمارے ہندوستان نے مخالفت کی. نہیں, فلسطین فلسطینیوں کا ہے, یہاں اسرائیل کا کوئی حق نہیں ہے. اور ہماری یہ پالیسی رہی. میں یاد کر رہا ہوں اس وقت ہمارے ماضی پردھان منتری اٹل بہاری واجپئی صاحب کو, جو بہت سمجھدار تھے, عقل مند تھے, انصاف پسند تھے اور پرامن تھے. انہوں نے پارلیمنٹ میں کہہ کر اٹھ کر کھڑے ہو کر اس کا اعلان کیا کہ ہمیشہ فلسطینیوں پر ظلم رہا ہے اور ہمیشہ ہندوستان فلسطینی مظلوموں کے ساتھ رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا. میں اس لوکل پرشاسن کے مادھیم سے
केंद्र सरकार को पटकल के पुरान इंसानों और बाशिंदों की तरफ से ये पैगाम देना चाहता हूं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, बल्कि उनसे डिमांड करता हूं, जो हमारी पॉलिसी पहले दिन से रही है जालिमों के खिलाफ रहने की और मजलूमों का साथ देने की, हमारी ये पॉलिसी हमेशा हमेशा रहनी चाहिए। जालिम का कोई मजाक नहीं होता, चाहे वो मुस्लिम हो हिंदू हो, अगर जुल्म कर रहा है तो अपने मजहब की वजह से जुल्म नहीं कर रहा है, वो जालिम है। कोई मुसलमान भी जुल्म करता है, हम उसके खिलाफ खड़े होंगे, चाहे दुनिया के किस मुल्क में हो। हिंदू पर जुल्म होता है, हम उसके हक में आवाज उठाएंगे और हमने आवाज उठाई है। होली कुरान की तालीम है, किसी मजलूम को, किसी बेगुनाह को कत्ल मत करो, चाहे वो तुम्हारा दुश्मन क्यों न हो। अगर तुमने अपने मजहब के किसी मुखालिफ एक इंसान को बिला वजह कत्ल कर दिया तो याद रखो ये पूरी इंसानियत का कत्ल है। चाहे कत्ल करने वाला मुसलमान हो, वो जालिम है। इस तालीम पर हम कायम हैं। हमारी तालीम ये है कि किसी की अगर आप मुखालफत कर रहे हैं, उसके साथ मुकाबला हो रहा है, उनकी औरतों को मत छेड़िए, उनके बच्चों को मत छेड़िए, उनके मजलूमों को मत छेड़िए। हमारे इन फलस्तीनी भाइयों ने क्या जुल्म किया, इनकी छोटी बच्चियों ने क्या जुल्म किया कि प्यास लगने की वजह से माँ के तन से दूध पी रही है, दूध पूरा कर नहीं पाती है और वो शहीद हो जाती है। इन हमारे मुसलमान भाइयों ने क्या जुल्म किया, जो दुनिया में अमन की दुआ करने के लिए कल मस्जिद में पहुंचे थे और 50 उन मुसलमानों को शहीद कर दिया गया कि वो अमन की बातें करते हैं। हमारी इन माओं ने क्या जुल्म किया। अगर आपके अंदर मर्दानगी है, जिन्होंने आपका मुकाबला किया उनके साथ आइए। आप नामर्द हैं, आप बुज़दिल हैं, जो मासूमों पर अपना गुस्सा उतारते हैं। मुझे बहुत खुशी है, आज पूरी दुनिया में मुसलमानों से ज्यादा अमन पसंद हमारे नॉन मुस्लिम भाई इस फलस्तीनी काज के हक में खड़े हैं। आज हिंदुस्तान के मुसलमानों से ज्यादा मैं कहता हूं हमारे नॉन मुस्लिम भाई, उनके आर्टिकल आ रहे हैं, उनकी स्पीचेस आ रही है, हुकूमत के लोग भी अंदर से कह रहे हैं वाकई जुल्म है। जो उनकी तारीफ कर रहे हैं अमेरिका और बरतानिया, फ्रांस, उनके मफादात उनसे वाबस्ता है, उनकी मालियात पर उनका हिंसार है। हमारे मुल्क को इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। हमारा मुल्क आजाद है। दुनिया सुपर पावर माने न माने, हम सुपर पावर हैं। हम किसी से लेने वाले नहीं है, हम देने वाले, हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे। हमारी पॉलिसी पहले दिन से रही है, हम जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे। आज हम कुछ कर नहीं सकते अपने इन इंसानी भाइयों के हक में। आप ये मैसेज मत दीजिए, आईटी के लोग हैं, सीआईडी के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, केंद्र सरकार को आप मैसेज दीजिए ये मुसलमानों का एहतजाज नहीं था, पुरअमन मजलूम इंसानों के खिलाफ के हक में, जालिमों के खिलाफ एहतजाज था। ये आवाज पहुंचाइए। पटकल के हिंदू और पटकल के क्रिश्चियन भी इस जुल्म के खिलाफ है। हम इतने हिंदू भाइयों से मिलते हैं, वो खुद कहते हैं वाकई जुल्म हो रहा। तो बस हम हुकूमत से गुजारिश करेंगे, आप अपने स्टैंड पर कायम रहिए। दुनिया के 214 ममालिक अगर एक तरफ होंगे और एक तरफ हमारा मुल्क होगा, हमारी मुल्क की आवाज इंशाअल्लाह ऊंची होगी। इसकी फिक्र मत कीजिए, आप सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं है, आपकी आवाज दुनिया में पहुंच जाएगी और आपने तारीफ की है। मैं आखिर में गुजारिश करूंगा केंद्र सरकार से कि दुनिया से जहां जैसे रिलीफ जा रही है, इसी तरह की रिलीफ हमारी हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से जानी चाहिए। और ये जब रिलीफ जाएगी, मुझे यकीन है कि मुसलमानों से ज्यादा वहां दवा भेजने में, वहां पानी भेजने में, वहां राशन भेजने में हमारे गैर मुस्लिम भाई आगे आगे और पेश होंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारे संजीदगी से हमारी सरकार हमारे इन 20 करोड़ मुसलमान भाइयों को नहीं, बल्कि 140 करोड़ इंसानों में से 139 करोड़ इंसानों की आवाज को आलमी सतह पर उठाकर हमारे मुल्क के सर को ऊंचा करेगी। और जिस दिन से हमने अपने इस मिशन को छोड़ दिया, हमारा मुल्क फिर पुराना मुल्क नहीं रह सकता। हम जालिमों की मदद करेंगे तो जुल्म हमारे मुल्क तक पहुंचेगा। हम जालिमों को जुल्म से रोकेंगे, हमारा मुल्क पुरअमन रहेगा। हमारा मुल्क पुरअमन है। मुझे बहुत खुशी है, दुनिया के बहुत से मुल्कों में आवाज उठाने की इजाजत नहीं, हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, हम अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं। हुकूमत इसकी इजाजत दे रही है, खासकर पटकल का एडमिनिस्ट्रेशन
हमारे मिनिस्टर साहब, एसपी साहब, पुलिस प्रशासन, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें अपने जज्बात का पुरअमन अंदाज में इजहार करने की इजाजत दी। आप ये पैगाम पहुंचाइए, हिंदुस्तान जिस तरह गुलाम है, दुनिया के हर मुल्क को बशमूल फलस्तीन गुलाम रहना चाहिए, और हम इंशाअल्लाह जालिम के खिलाफ है और मजलूम के साथ है। मैं इन बातों पर उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ये संदेश ऊपर जाएगा और पूरी दुनिया में पहुंचेगा। Thank you very much, sir. बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अली। मैं अब now I request our Tanzim political panel convener, Advocate Imran Lanka, to read out the memorandum. This is a memorandum we are sending to President of India via Assistant Commissioner Bhatkal. The memorandum reads as to Srimati Draupadi Murmu, Honorable President of India, New Delhi. Respected Honorable President, subject: Israel's genocidal apartheid must immediately end now. Sir, the idea of peace is probably as old as humanity. India holds a comprehensive, extraordinary and unique place in context to peace. We Indian achieved independence from the century-old British occupation. Since our hard-fought and hard-earned independence, India's support for Palestinian cause is an integral part of Indian national policy. India has always played a proactive role in garnering support for Palestinian cause in multilateral fora. India has consistently supported, co-sponsored and voted in favor of UN General Assembly resolution securing the right to self-determination of Palestinians. As a member of Security Council, India needs to play an important role for immediate ceasefire to ongoing genocide on Palestinian people with land, and initiate negotiation resulting in a sovereign, independent, viable and united state of Palestine with secure and internationally recognized border. Sir, we condemn brutal, barbaric, indiscriminate, catastrophic attack on Palestinian civilian population, on school, hospitals and refugee camps by the right-wing Netanyahu government. The indiscriminate occupation of Palestinian lands and killing of thousands of Palestinian kids and women. It's a level of insanity to allow civilians to be butchered, babies to be killed, hospitals to be bombed and schools to be destroyed. The international community is allowing an act of genocide to be committed. The ethnic cleansing of Palestinians at the hands of Israel with the support of the West is a crime against humanity, punishable under the statute of International Criminal Code. Sir, we condemn the killing of more than 11,500 civilians and more, the hypocrisy of United States, the United Kingdom and the West countries who are also adding fuel to fire by supplying military assistance and arms and finance to Israel in spite of violating every United Nations Charter for humanitarian and rules of war and killing of innocent Palestinian infants, kids and women. The Security Council, in charge of maintenance of international peace and security, has failed miserably to promote peace in Gaza and to call for a full respect of international humanitarian law. India must press for immediate resolution for protection of civilian and upholding legal and humanitarian values and for unhindered humanitarian access to the Gaza Strip. The Security Council must act to put an end to bloodshed and restart peace negotiation with a view to establish a Palestinian state as it was supposed to do long ago. We demand Israel's series of war crime in Gaza must be tried in international court, and let the United Nations impose sanctions on Israel via economic boycott to oblige them to implement human rights charter and safeguard of human values and liberties. We stand with Palestine and we support Palestinian cause. General Secretary Majlis Tanzim Bhatkal. Thank you very much. आपने समाज फरमाया जैसे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने जो हमारे आपस की डिमांड चाहिए
का ख्वाब था जो स्ट्रगल कर रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट फलस्तीन स्टेट कायम होगा। मैं इसके बाद जो है नाउ आई रिक्वेस्ट तंजीम प्रेसिडेंट, रेस्पेक्टेड प्रेसिडेंट जनाब इनायतुल्लाह शाहबंदरी साहब, प्लीज हैंड ओवर द मेमोरेंडम to our Yoshi madam. Thank you very much. Thank you, madam. Thank you very much. One minute. Good afternoon, one and all. First of all, I appreciate the solidarity for the cause you're showing, and I take this onus of reaching this memorandum to the central government from the countries. ಹಲೋ ಅಸ್ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಮ್, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತೇ ನಾವು ಯಾಕೆ ಸೇರಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ನಾವು ಮೌಲಾನಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಭಾರಿ ದೂರದಿಂದ ಮೀಡಿಯಾ ಅವರು, ಕಾರವಾರ ಅವರು, ಅಂಕೋಲ, ಕುಮಟಾ ಎಲ್ಲರೂ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಿದೆ. ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಮಜ್ಲಿಸ್ ಇಸ್ಲಾಮ್ ತಂದಿನಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಮೇಡಮ್ದು ಇವತ್ತು ಕಾರವಾರನಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಟು ಮೇಡಮ್ದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮೇಡಮ್ದು ಕಾರವಾರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜನದ್ದು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮತ್ತು ಜನರದು ಅಭಿಮಾನ ನೋಡಿ ಅದು ಇವರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತೇ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೇಡಮ್. ಈಗ ನಾವು ಸೇರಿದ ಯಾಕೆಂದು ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದೇ ನಮ್ಮದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನಮ್ಮ ವಾರ್ ಸೀಸ್ ವಾರ್ ಆಗಬೇಕು, ವಾರ್ಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇಸ್ರಾಯಿಲ್ ಯಾವುದು ಫಲಸ್ತೀನ್ ವಾರ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸು. ಜನ ಅಮಿನತಿ ಜನ ತೀರ್ಥ ಹೋಗ್ತರು, ಚಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಏನಿಲ್ಲ ಮೌಲಾನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಂದೊಂದು ಮಾತಿಗೆ ನಾವು ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಏನಿಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜನ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಗ್ತುಂಟು, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತುಂಟು. ಒಂದೇ ಮಾತೊಂದು, ವಾರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತೆ ವಾರ್ಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದೇ ಬೇಡಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಏನು ನೀವು ಉಲ್ಟಾ ತಗೊಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಇದು ಫೇವರ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ. ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿಜಿನೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಲಸ್ತೀನ್ ಜಾಗ ಅರ್ಬಿಯನ್ ಜಾಗ ಅಂತ. ಅರ್ಬಿ ಜನ ಫಲಸ್ತೀನ್ ಜಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಈಗೇನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಜಿನೂ ವೋಟಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲೇ ಫಸ್ಟ್ ದಿವಸ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅವರು, ನಂತರ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮೂಲಕನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ UNO ಅವರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ವಾರ್ಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಂತ ಠರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ವಾರ್ಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹತ್ರ ನಾನು ಬೇಡ್ಕೊಂತೀನಿ, ನಾನು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹತ್ರ ದುವಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ವಾರ್ ಬೇಗ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹತ್ರ ನಾನು ದುವಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಟ್ಕಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಕಾರವಾರ ಮೀಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು, ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಂಚು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಿತ್ರರು, ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮಜ್ಲಿಸ್ ಇಸ್ಲಾಮ್ ತಂದಿನಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ದು, ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಉಂಟು. UN ಕೂಡ ಠರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾರ್ ಇನ್ನೂ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ, ವಾರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಸಾಹೇಬರು ನಿಮಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಾರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅಮಾಯಕರ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಏನ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿದ ಪ್ರಕಾರ? ಏನು ಲಾಸ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ ಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಯಾವ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಹೋಗುವ ಒಂದು ದಾರಿ ಇತ್ತು ಅದು ಕೂಡ ಲಾಸೇ. UN चार्टर जिस तरह से इसराइल बेगुनाह लोगों पर हमला करते ही जा रहे हैं, इस सिलसिले में एहतिजाज करना हमारा हक है. और जिस तरह से हिंदुस्तानी हुकूमत भी इस जंग में फ़लस्तीन के साथ खड़ी हुई है. और आज के मेमोरेंडम देने के माध्यम से हम हुकूमत हिंद से ये मुतालबा करते हैं कि हुकूमत हिंद इस सिलसिले में आगे आकर के बढ़ चढ़ के जो है सीज़ फायर का आगाज़ करें और इसराइल में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हैं उसको जल्द से जल्द खोलें और जो आवाम है उनको राहत मुहैया करें. शुरुआत है इसके आगे मैं आपको एक बात कि देखिए, हिंदुस्तान की एक तारीख़ है. जंग आज़ादी से हिंदुस्तान हमेशा
फ़लस्तीन एक इंडिपेंडेंट फ़लस्तीन स्टेट के लिए हिंदुस्तान का मौक़िफ़ हमेशा से, आज से नहीं, 75 साल से रहा है। और हिंदुस्तान इसमें जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो है रोल प्ले कर सकता है, अदा कर सकता है। हम ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से इस वक्त के जो एक तो एक वहाँ के सीज़ फायर हो और आज़ाद ममलिकत के क़याम का, जो कि उनके जो बुनियादी हक़ हैं, जो बुनियादी राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं फ़लस्तीन के, ओपन प्रिजन की हालत में इस वक्त जो फ़लस्तीन पूरे और गुज़श्ता 16 साल से 100 साल की तारीख़ है, 75 सालों से जिस तरह की वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम ये चाहते हैं चूँकि हिंदुस्तान इसराइल के भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और इंसानियत के नाते हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ये इसमें जो बहुत एक वाइटल रोल प्ले कर सकती है, बड़ा एक अच्छा किरदार जो अदा कर सकती है, न सिर्फ सीज़ फायर में बल्कि जो उनके बुनियादी हुकूक़ हैं फ़लस्तीनियों के, उनकी आज़ाद रियासत के या फ़लस्तीन आज़ाद रियासत के क़याम में एक बहुत बड़ा रोल जो है ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट अदा कर सकती है। दूसरी बात हम ये चाहते हैं कि देखिए यहाँ पे जो कुछ जो ह्यूमन का जो 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 इंसानियत में जो खत हुआ है, जैसे अभी हमारे यहाँ पे प्रेस जो हमारे नोट मेमोरेंडम में जो बातें सब आपके सामने पेश की गई, तो वहाँ पे हम चाहते हैं कि जितनी भी हमारी इंटरनेशनल तंजीमें हैं, जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो ICC हो, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हो या इंटरनेशनल जो है कोर्ट फॉर जस्टिस हो, या इस तरह की और भी जितनी भी तंजीमें दुनिया की, रेड क्रॉस है या रेड क्रिसेंट है, इस तरह की ये तमाम जो है तंजीमें दुनिया की बाकी इस जुल्म और जौर और इसके खिलाफ जो आवाज़ उठाएं और जो ह्यूमन जो वैल्यूज़ हैं, इंसानी जो अक़दार हैं और जो इंटरनेशनल जो रूल्स हैं, एक जंग के भी बाकायदा उसके ऊपर एक्शन लेकर के इसके अंदर जो खाती है, जो मुजरिम है इसराइली हुकूमत, खास करके जो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म है, उनके खिलाफ बाकायदा क्रिमिनल जो है मुकदमे दायर किए जाएँ। हमारी ये डिमांड है। 4 दिन के बाद जो हमारी असल में हमारी जो सेंट्रल इदारे हैं, जो हमारी मरकज़ी इदारे हैं, जैसे मिल्ली कौंसिल है, जमात इस्लामी है, जमीयतुल उलमा है, क़यामी इंसानियत है, इस तरह की जितनी भी हमारी मिल्ली मरकज़ी तंजीमें हैं, सेंट्रल इदारे हैं, उनसे हमने ये रिक्वेस्ट की है, उनसे हम राबिते में कि किसी तरह की हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको इसी तरह में हमारा पॉलिटिकल एंगल, बहुत खुशी की बात है कि हमारे इंडिया ने अपना मौक़िफ़ क्लियर कर दिया, साफ रूप बता दिए। हम ये चाहते हैं कि किसी तरह भी इन हालात में किसी तरह भी फ़लस्तीन के आज़ाद रियासत मुख्तार रियासत के क़याम के लिए आगे के इंशाल्लाह ये देखिए हम जो कुछ इंशाल्लाह करेंगे एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, इस कंट्री के लिए, इस मुल्क के जो है एक शहरी होने के नाते कानून के दायरे में रह करके हमारी जो भी जिम्मेदारी और हमारा जो भी हक़ है इंशाल्लाह, और जो कुछ हमारा पैगाम पहुँचाना इंशाल्लाह कानून के दायरे में रहते हुए हम लोग वक्त के हिसाब से हम लोग अपना पैगाम और अपना जो है डिमांड और अपना जो है अपनी बातें इंशाल्लाह हम लोग करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।